انزرنا مع المنونين بني كود نتنا ماشي دكنويه انتنا غادي مع المنونواه اي سي بور سيت ريزون ديما الا قاد يقيم وركاز هذا يبان والسيني دوادي لابريد هو اللي كمل منو ينس سي بور سيت ريزون اللحقه ديال مثلا 1988 هضره ديوث نتا الدرس لي بومرداز اصل السودا السلام السياقي يسحب برج ملايه اللي الكل يسود دار بومرداز الور ميد هضره دينا ودراتها في 88 اسكانين يكروه روحو امشار من يشوت 88 80 من بعد نوان هضر هذا في لي موا سي فري 88 يهضر هذه اكتوبر ماشي تسبسوت هذا الخريف مين تهدر غير في الفصول الاربعه مين تهدر في لابوليتيك تهدر في لو كومبا 1988 de jeunes Algériens sont tombés sous les balles du pouvoir Aghdar. 88 خاصة لما هاتو ماشي اللي تيزوجو غالين ديما بالواد غالين ندير النظام مي دي زايرين مش شتا من كيف امين غلين دي 2001 امين غلين دي 88 امين غلين 80 امين غلين دي 63 هذه الحكومة كي نضاغ الدار وين ذكرن اسي السليم اساوي وينك بغانا تبغوا لي حريشن او ندينا لا خدام غرصه وينك بغانا تبغوا لي حريشن لا خدام غرصه يتوصل يجي جانا لامير j'affronte et je suis là je dis tout ce que je pense et je me soumets à la volonté du peuple. Peut-être je n'ai pas les moyens. Peut-être je n'ai pas les moyens matériels. Je n'ai pas derrière moi des centaines de pages. Je ne suis pas à Paris pour avoir un grand débit Internet. Je n'ai pas d'argent pour payer des gens pour faire la propagande, pour diffuser l'insulte. Je n'ai pas ces moyens. Mais c'est un moyen, il est plus important que tout ça. La force de la conviction, la constance et le combat. Et je sais que ce combat est difficile. Je le sais, il est difficile. Mais نيرتي تلاقي ناس دعوة غساقي وإذا يحضر الناس ميدو سي غير ذاقي شفنا فوالاقي ناس دعوة غساقي ناس مكتيكان le meilleur miroir d'un militant ماشي المريني لا سال دو بان غتكشف لا توالي ديما انا كيجبر بيت تشبعها le meilleur miroir c'est ton fils quand tu regardes ton fils les yeux dans les yeux est-ce que tu as été un homme là tu as été un lâche. C'est pour cette raison مثلا اسمي ابن سنة في 88 نشوف دي سيدرت في السوت النظام اي غار اخاطر كدوذا جزائريين يعتسب ماشي شرا ابري في السوت 88 تسد في السوت تبركان مي تسد في السوت تبركان او ندينيغ زرا مسوا شو يجرح ولاون في السوت 2001 او ندينيغ سوا شو يجرح حتى سوليو بيرسونيلمون. C'est que la majorité des jeunes qui sont tombés en 2001, ils avaient à peine 13 ans, 12 ans, 14 ans. Et quand on fait une révolution, des fois il va dire est-ce que c'est moi qui dois faire la révolution ou là c'est mon fils. روحني ذا من سنة الغدر على الساعة مازالوا لا شوليك تحاسبن ذو كاين يقدرون دي 2001 وي أكل من لا سورتو قال لك تحويجينا الراياقي هاد الزيغور وانت لو فتت عند ماضو لكن سي قرلونيس ادنو غير كل شاف نتوب خلاف ويقال يموتن كل سكواس في الاسنان لو سناوي جيا
Mais le plus important, c'est le combat. C'est poursuivre le combat. Oui, c'est bien. En 2001. C'est bien. Mais le plus important, c'est de continuer ce combat. Parce que Tasbouiguer, vraiment Tasbouiguer Nagdoud, à Tasbouiguer, vraiment Tasbouiguer Mansen Souigdoud. Ça va mettre maintenant tas en tout genre. À tas les commerçants, ils nous ont les clubs. Souvenez-vous, jamais de ça. Lorsque Aït Ahmed avait parlé lors des événements de 2001, je me souviens, le FFS, à l'époque, j'étais militant du FFS des Souad Bosniens, a fait un mémorandum politique qu'il a adressé à 3 personnes. Il a adressé à Mohamed Al-Ammari en tant que chef d'état-major. Il l'a adressé à Toufiq en tant que chef du DRS. Et il l'a adressé à Bouteflika en tant que chef de l'État. Il lui a déposé ce mémorandum qui exige le retour à la démocratie. Arrêtez les mensonges, arrêtez les fausses élections, arrêtez un jour, vous allez voir le peuple à l'extérieur, dans les rues. Arrêtez, ou vous donnez la possibilité aux Algériens d'avoir de l'espoir. Mais le FFS avait, à l'époque, touché la question du doigt. Il a dit, la démocratie ne peut pas être défendue par des chars. La démocratie, on la défend par la liberté. La démocratie, on la défend par les idées. Et à l'époque, dans le mémorandum du FFS, le FFS avait exigé le retrait de l'armée des affaires politiques. Après, au lieu du retrait de l'armée des affaires politiques, au sein de le retrait de la gendarmerie de la Kabylie. Et après, il commence à être le il commence à le pouvoir esclave. Aït Ahmed avait dit à l'époque que cette structure, Zara Fachou Dardara, من صنع المخابرات. زرامي لونو نرجي مرة Aït Ahmed, قليل ونو نرجي مرة Aït Ahmed. اسمي دينا العروش من صنع المخابرات، أطاسي تيرجمل، أطاسي سينان، سي الحسين هو يخرف، سي الحسين يثلف، سي الحسين اللي فيه مرة، سي الحسين اللي يتمتع به، لا نوجد سقار لو توريست بوليتيك، لا نوجد سنو الفندق مسلاين. مي اسمي موسى الحسين دوي قال لي دي زوار ها هو وقيت الزعيم فرانيا عارف موت الزعيم لا من تعاودت ومدي نباه. Il a fallu du temps pour comprendre finalement ويبوي ما ساندويتش ويبوي قلب اللوزيتي دي صحن اشو دي قيمن هاد قيمت سكيت الخالات نموميث نورا ونسان أكن سيقار مع طوبة بريتا جلت تسروقة تجاوزك مطاول يا بري أتنادي الفلاس نسا أندلن ولا شيتن أندلن ولا شيتن. Mais nous on est toujours là, on est militants et on poursuit ce combat. C'est pour cette raison attention il y a un week-end تحبين كان الزداوين الخدمة كان الزدوة الزداوين زدومويا راه خاطر à l'épreuve de la vérité à l'épreuve انتهت تيكوال إلا قبل هذا ما قلتي ديني خاص تقرحاني تيكوال يزمر كون tu fais de la politique زمر ضد نظام سلاي يتعجب راني مدن يزمر ضد نظام سلاي قريح خاطر طبيعة الإنسان ماشي ذكاء ما راه يولي العيوب ذي مدن يسنع تايثن مي ما راه يولي العيوب ذي كيمانيس يتصريثن يتفريثن حنا دي قرارة لا يجيك جنايات مثلا ألمي la révolte de 2001 est une autre révolte qui s'ajoute aux révoltes du peuple algérien. Mais ذينا كني مرة ذي من نغن النير سي 63 80 85 88 2001 إيدي بوينا الساقين يا مثلا الساقين نفقد اليوث نتقراولا
تهز الحكوميين الدار والسيو فريق فيس زرا ما يغار خاطر لو حراك dans la révolution populaire pacifique, c'est la plus grande école politique qu'a connu ce pays. On a appris le mieux simple, les Algériens, pour la première fois, tu vas trouver des militants. À la région tu vas trouver des militants. Tu vas être reçu. Même par la politique. Il connaît vous savez, je vais vous donner un exemple. Un militant de Ouergla, il peut être Starga, il peut être Ardouira, il dit il s'est mouvement il s'est automobile, il s'est rendu. Tu sais ce الفكرة. Il a fait un live. Il a dit الأحرار. أقل يحصل غادي يدوروا ساعة غرا. ساعة قلتي وتسنطر غاتسندي سبيطار قال لك طوموبيل. يمكن يروحها وفي هذا شحال هي زوارن. وفي هذا زوارنيين. عندها لا تفضكا. عندها لا تفضكا. تاكي تاكراولا. تاكراولا يزدوك اللي جزائريين في يوم هو داياكين يكسبوا هذا الحكم. Et c'est pour cette raison يا مثلا إلو كانت تستقسموني تروزو نازرو إلو كانت تستقسموني تروزو نازرو جا هكديني بلي في الشوثايين باش تسترزو سامع الروح سرسة من القرض الروح النيل ثوث